अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आना मजीद। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है। हर साल 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी सतह पर मनाया जाता है और इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार भी मुनक्किद किए जाते हैं जिनमें उनकी शानदार खिदमात पर रोशनी डाली जाती है। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए आज हम एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनकर बेशक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करेंगे। आज हम आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ ऐसे दिलचस्प वाक़यात के मुतालिक बताते हैं जिनको सुनना आपके लिए भी किसी दिलचस्पी से खाली ना होगा। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट लाइफ के बानी डॉक्टर एलन कैसे बताते हैं कि जब 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में थे, लेकिन जब वो वापस मुंबई आए तो उनके सबसे करीबी दोस्त अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने उनसे पूछा कि हम सब आपको वापस लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप नहीं माने, अब वापस आ गए हैं, हम बहुत खुश हैं। किसके कहने पर वापस आए हैं? क्या अल्लामा इकबाल ने कोई शायरी लिखी जिसकी वजह से आप वापस आए, या लियाकत अली खान ने, या किसी और ने, क्योंकि हम सब आपको लाने की कोशिश कर रहे थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा हकीकत में क्या हुआ, लेकिन एक शर्त पे कि आप किसी को ना बताएं जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने कहा, ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि जब मैं लंदन में था तो एक रात को मेरा पलंग हिल रहा था। मैं जाग गया और इधर उधर देखा कि पलंग ऐसे क्यों हिल रहा है, मगर कुछ नहीं था। मैं सो गया, पलंग दोबारा हिलने लगा इतने ज़ोर से कि मैं सोच रहा था कि शायद ज़लज़ला आ रहा है। मैं जाग गया और उठकर बाहर निकल गया। घर से बाहर देखा, कोई और लोग बाहर नहीं थे। मैं फिर आकर सो गया। तीसरी बार पलंग फिर से हिल रहा था और फिर मैंने जाकर देखा तो एक शख्सियत मेरे कमरे में खड़ी थी। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पूछा कि आप कौन हैं? तो आगे से अंग्रेज़ी में ही जवाब मिला कि मैं तुम्हारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कायद-ए-आज़म एकदम हाथ बांध कर खड़े हो गए और कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम फ़ौरी वापस जाओ, बरसगीर के मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है और आज़ादी की जद्दोजहद की सरबराही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इंशाअल्लाह कामयाब होगे। इसी तरह एक दफ़ा मुसलमानों के अजीम लीडर और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क चला रहे थे। एक दिन बरतानिया के सफ़ीर ने कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पहुंच रहा है, आप उन्हें लेने एयरपोर्ट जाइएगा। कायद-ए-आज़म ने इंतहाई दबदबे से फरमाया कि आपके बादशाह के भाई को एयरपोर्ट लेने चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि कल जब मेरा भाई बरतानिया जाएगा तो आपका बादशाह जॉर्ज इसको लेने एयरपोर्ट आएगा। ये सुनकर सफ़ीर अपना सा मुँह लेकर रह गया। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आला ज़रफ़ी का ये आलम था कि एक दफ़ा 1943 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुसलमान तलबा के दरमियान इस बात पर तनाज़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का परचम लहराया जाए। मुसलमान तलबा का कहना था कि कांग्रेस का परचम मुसलमानों के जज्बात का आकाश नहीं, और चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा की अक्सरियत ज़ेर तालीम थी, इसलिए ये परचम असूलन वहाँ नहीं लहराया जा सकता। अभी ये तनाज़ा जारी ही था कि इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्लिम तलबा की यूनियन सालाना इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर गई। यूनियन के तलबा का एक वफ़द कायद-ए-आज़म के पास गया और दरख्वास्त की कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल पर मुस्लिम लीग के परचम लहराने की रस्म अदा करे। कायद-ए-आज़म ने तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि अगर तुम्हें अक्सरियत मिल गई है तो ये खुशी की बात है, लेकिन ताकत हासिल करने के बाद अपने गुलबे की नुमाइश करना नाज़ेबा हरकत है। कोई ऐसी बात ना करो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हमारा ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए। क्या ये नामुनासिब बात नहीं कि हम खुद वही काम करें जिस पर दूसरों को रोका करते हैं? इसी तरह एक दफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दफ्तर का फ़र्नीचर ऑर्डर किया गया जो कि 37 रुपये का था। आपको ख़जाने से अदायगी के लिए दस्तखत करने के लिए पेश किया गया तो आपने बिल देखा तो पूछा, इसमें ये 7 रुपये की फ़ालतू कुर्सी क्यों ऑर्डर की है? सेक्रेटरी ने कहा कि सर, ये फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के लिए है।
جب وہ دفتر آتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے منگوائی گئی ہے۔ قائد اعظم نے 7 روپے کاٹ کر 30 روپے کا بل منظور کرتے ہوئے فرمایا، اگر فاطمہ کو کرسی کی ضرورت ہے تو کرسی کے 7 روپے فاطمہ سے جا کر وصول کرو، قومی خزانے سے نہیں دیے جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے کہ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا، موکل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل کتنی؟ قائد اعظم نے فرمایا 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے ہی میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، پیر جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اور اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی انگریز لگتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل قائد اعظم محمد علی جناح کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔